दूर दूर तक चिताएं ही चिताएं, आग की लंबी लंबी लपटें और एक दर्दनाक तकलीफदेह मंजर, और फिजाओं में तैरती हैं अपनों को खो देने की सिस्कियाँ और चीखें। दिन के मंजर भी उतने ही तकलीफदेह हैं। कुछ लोग शमशान में भी घूस चलने का इल्ज़ाम लगाते हैं। कानपुर में काफ़ी लोग कोविड से गुजर गए। भैरव घाट और भगवत घाट के इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम के रिकॉर्ड के मुताबिक 20 से 26 अप्रैल की दोपहर तक कोविड से मरने वालों के 528 शवों का अंतिम संस्कार हुआ है। इसमें लकड़ी से परंपरागत ढंग से हुए अंतिम संस्कार शामिल नहीं हैं। चुन्नीगंज में 1 दर्जन कब्रिस्तान एक साथ बने हुए हैं। हर कब्रिस्तान से कोविड की मौतों का आंकड़ा लेना मुश्किल काम है, लेकिन लावारिस शवों को दफनाने वाले संगठन लावारिस मैयत इंतजामिया सोसाइटी के लोग कहते हैं कि मौतें बहुत बढ़ गई हैं। कानपुर में 4 क्रिश्चियन कब्रिस्तान हैं। देश में ईसाई आबादी सिर्फ 2.03% है। जाहिर है कि मौतें भी उसी अनुपात में कम होंगी, लेकिन कानपुर के क्रिश्चियन कब्रिस्तानों में भी अचानक जनाजों की तादाद बहुत बढ़ गई है। चुन्नीगंज के क्रिश्चियन कब्रिस्तान में महीने में 10-12 शव आते थे, अब ये कई गुना हो गए हैं। किसी की कही सुनी बात गलत हो सकती है, कागज पे लिखे हुए आंकड़े गलत हो सकते हैं, लेकिन चिताएँ गलत नहीं हो सकती हैं। चिताएँ तो जल ही रही हैं। एक तकलीफदेह मंजर है। कानपुर में साहिब आलम अरुण अग्रवाल और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान एबीपी मीडिया। সুরেশ বাবা, আমাকে খুব খারাপ লাগছে রে। মাথাটা অতিরিক্ত ব্যথা করছে, শরীরটা অতিরিক্ত ব্যথা করছে, নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। মনে হয় দমটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে রে। তোমার কিচ্ছু হবে না মা, আমি তোমার কিছু হতে দেবো না। আমি তোমাকে এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যাব, এক্ষুনি নিয়ে যাব। চলো মা, ওঠো। আমি এসআরকে হাসপাতাল থেকে বলছি। হ্যাঁ স্যার, স্যার এই হাসপাতালে মাত্র 2 ঘন্টার অক্সিজেন ব্যাকআপ আছে। হ্যাঁ স্যার, আমাদের কাছে আর কোনো অক্সিজেন নেই। 2 ঘন্টার মধ্যে অক্সিজেন না পৌঁছালে অনেক বড় অঘটন ঘটে যাবে স্যার। কি বলছেন 5 ঘন্টা? স্যার 2 ঘন্টার মধ্যে অক্সিজেন না আসলে 25টা রোগীর জীবন বাঁচানো খুব বিপদ হয়ে যাবে স্যার। যে কোনো ব্যবস্থা করে হোক না কেন আপনাকে অক্সিজেন পাঠাতেই হবে, না হলে খুব বিপদ হয়ে যাবে স্যার। স্যার হ্যালো হ্যালো, শালা ফোনটাই কেটে দিল। দীপক, দীপক এই কোথায় আছিস? মা, তুমি এখানে বসো, আমি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলছি। বৃষ্টি, তুই মায়ের কাছে থাক। রাজু, তুইও থাক, তোরা কোথাও যাবি না। ঠিক আছে দাদা। স্যার, আমার মাকে একটু দেখুন না স্যার, আমার মায়ের জন্য কি হয়ে গেছে। এই ছেলে, আগে দ্রুত ওদেরকে কথা বল। জানিস না এখন করোনা চলছে? এবার বল কি হয়েছে? স্যার, আমার মাকে একটু দেখেন, আমার মায়ের শরীরটা খুব অসুস্থ, শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে, একটু দেখেন না স্যার। এখানে ভর্তি করা যাবে না, তোর মাকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যা। কেন স্যার, কেন?
কারণ এই হাসপাতালে অক্সিজেন নাই আর ভর্তি করার মতো কোনো বেডও নাই। এই কি কথা বলছেন স্যার? আমার মাকে ভর্তি না নিলে কোথায় নিয়ে যাব? স্যার, আমাদের প্রতি একটু দয়া করুন স্যার। এই ছেলে, কথা কি তোর কানে যায় না? কতবার বলবো একটা কথা? যা এখান থেকে, যা বলছি। মেঘনা, অর্চনা, হ্যাঁ স্যার। এদেরকে আগে এখান থেকে বার করো তো। কোথা থেকে সব চলে এসছে, বার করো তাড়াতাড়ি। ডাক্তারবাবু, একটু শুনুন না, একটু দয়া করেন। এই যা এখান থেকে, ডাক্তারের কথা কি তোদের কানে যায় না? এখানে চিৎকার করে দিলে এটা হাসপাতাল। যাও এখান থেকে, যাও বলছি। দিদি, একটু ডাক্তারবাবুকে বোঝান না, আমার মা খুব অসুস্থ। ভর্তি না নিলে মাকে নিয়ে কোথায় যাব? কয়েকদিন আগে আমার বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। আর যদি মায়ের কিছু হয়ে যায় তাহলে আমাদের কি হবে বলুন? স্যার, হাসপাতালে তো মনে হয় বেড আছে, ভর্তি নিয়ে নিন না। এরা মনে হয় খুব অসহায়। তোমরা কি বেশি বুঝে গেছো? বেশি পাকামো? কালকে আমাকে মন্ত্রী ফোন করেছিল, ওদের কিছু হলে কি জবাব দেবো? যেটা বলছি সেটা শোনো, বার করো ওদেরকে আগে। ভাইরে, তোর মাকে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যা। ডাক্তারবাবু যা বললেন আমাদের তাই করতে হবে। দাদা দাদা, মা এরকম কেন করছে? একটু তাড়াতাড়ি এদিকে আয় না রে দাদা। হ্যাঁ মা, মা কি হলো মা? তুমি একটু ধৈর্য ধরো মা, তোমার কিচ্ছু হবে না মা। আমি তোমাকে এক্ষুনি হাসপাতালে ভর্তি করব, তুমি চিন্তা করো না মা। দিদি, একটু ডাক্তারবাবুকে বলো না আমার মাকে ভর্তি নিতে। একটু দেখো আমার মায়ের অবস্থা, এই অবস্থায় কোথায় নিয়ে যাব? একটু দয়া করো দিদি, একটু দয়া করো, তোমাদের পায়ে পড়ছি। এই পৃথিবীতে আমাদের কেউ নেই, একমাত্র মা ছাড়া। আমার ভাই বোনেদের উপর একটু দয়া করো দিদি। আমাদেরকে বাবা ছেড়ে চলে গেছে, মা ছাড়া করিও না দিদি। আমরা খুব অসহায় হয়ে যাব। একটু ডাক্তারবাবুকে বলো না দিদি, তোমাদের পায়ে পড়ছি। মা, 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 কি হলো মা? কি হলো? দাদা, দাদা, মা কথা বলছে না কেন? হ্যাঁ, কি হলো বৃষ্টি? কি হলো মায়ের? মা, মা, দিদি একটু দেখো না মায়ের কি হলো, কেন কথা বলছে না? দেখি কি হয়েছে। আমাদের ক্ষমা করে দে রে ভাই, তোর মায়ের জন্য আমরা কিছুই করতে পারলাম না। তোর মা মারা গেছে। তোমাকে আর বাঁচাতে পারলাম না মা, তোমার ছেলে বিফল হয়ে গেল। আমরা গরিব বলে আমাদের জন্য বেড নেই মা, গরিবের এই পৃথিবীতে কেউ নেই মা, কেউ নেই। তোমার ছেলে গরিব বলে বিফল হয়ে গেল, তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না মা। আমি গরিব, তাই আমি আমার মাকে বাঁচাতে পারলাম না। আপনারা তো শুনলেন, হাসপাতালে গরিবের জন্য বেড নাই, আছে নেতাদের জন্য, বড় লোকেদের জন্য। কেন এই খেলা? কিসের এই খেলা? আমি তো মানুষ, ওরাও তো মানুষ,
মানুষের প্রতি কেন এত ঘৃণা, কেন এত ভেদাভেদ? গরিব হওয়া কি এতটাই পাপ? গরিবের কি এই পৃথিবীতে কেউ নেই? গরিবের হক কেড়ে নিজেদের পেট ভর্তি করছে নেতারা, আর আমরা ভাবছি এটাই আমাদের ভাগ্য। না, এটা আমাদের ভাগ্য না। কেন জানেন? কারণ আমরা লড়াই করি না, আওয়াজ তুলি না, প্রশ্ন করি না। না জানি আমাদের মতো কত গরিবের হক মেরে খাচ্ছে, না জানি আমাদের মতো কত গরিবকে কত রকম না ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু তবু আমরা কোনো আওয়াজ তুলি না, প্রশ্ন করি না। এই করোনা মহামারীতে না জানি কত মানুষ মারা গেল, না জানি কত মায়ের কোল খালি হয়ে গেল, না জানি কত জনের মাথা থেকে সিঁদুর মুছে গেল, না জানি আমার মতো কত কিশোর কিশোরীদের মাথা থেকে মায়ের আঁচল চলে গেল, কিন্তু তবু কিছু নেতাদের নোংরা রাজনীতি বন্ধ হয় না। এই মহামারীতে এত মানুষের জীবন যাচ্ছে, এত মানুষের প্রাণ যাচ্ছে, তবু কোনো ধ্যান নাই, কোনো সঠিক ব্যবস্থা নাই। আজ শিক্ষা দীক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, মানুষের অধিকার সবকিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে। চলছে শুধু মানুষের জীবন নিয়ে খেলা, চলছে শুধু রাজনীতির খেলা। আর এই খেলাতে আমার মাকে আমি হারিয়ে দিলাম, আমি বিফল হয়ে গেলাম, আমি হেরে গেলাম, আমি পারলাম না বাঁচাতে আমার মাকে, পারলাম না বাঁচাতে। सरकार ने कह दिया कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, और भी सरकारों ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, पंजाब और अरुणाचल को छोड़कर। उसके कुछ ही दिन बाद इस देश की राजधानी को बंद करना पड़ा क्योंकि उसकी हवा में ऑक्सीजन नहीं था, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड भर गया था। बहरहाल ये वीडियो रेल मंत्री ने इस साल ट्वीट किया था। एक नॉर्मल मालगाड़ी पर ऑक्सीजन का कंटेनर लादकर उसका नया नाम ऑक्सीजन एक्सप्रेस कर दिया गया। हेडलाइन छपने लगी, जब ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो ऑक्सीजन एक्सप्रेस क्यों दौड़ रही थी, दूसरे देशों से ऑक्सीजन ले जाने के लिए कंटेनर क्यों मंगाए जा रहे थे। वायुसेना के विमान से उतरते इन कंटेनरों में सेना पर भी जोर दिया जा रहा था कि सेना उतर गई है, सब ठीक होगा। आदेश दिए जा रहे थे कि हाईवे के नाकों पर पुलिस ऑक्सीजन कंटेनर लेकर जा रहे ट्रक, ट्रॉली, ट्रैक्टर किसी चीज को ना रोके ताकि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पहुंच सके। फिर आम लोग ऑक्सीजन लंगर क्यों लगा रहे थे, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो तेज गर्मी में, तेज बुखार में सड़क पर ये लोग ऑक्सीजन क्यों ले रहे? जब लोग मर गए, मरने वालों का कोई हाल नहीं पूछा गया। अप्रैल और मई में लोग ऑक्सीजन की कमी से मरते रहे, लेकिन सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से इनकार कर दिया। फिर वही सरकार जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी करने लगी। जब प्लांट ही वहां नहीं थे तो ऑक्सीजन की कमी कैसे नहीं थी? लेकिन आप सोच तो सकते हैं कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए कंटेनर नहीं था तो कंटेनर सऊदी अरब से क्यों आ रहा था? ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो उसकी सप्लाई के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस क्यों चल रही थी? ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के इस्तेमाल के आदेश क्यों दिए जा रहे थे? आप भूल गए अपनों को जो अस्पताल के भीतर और बाहर तड़प तड़प कर मरे। आप भूल गए उन खबरों को जिनमें अस्पताल के मालिक ट्वीट कर रहे थे कि उनके पास चंद घंटे के ऑक्सीजन बचे हैं, मरीजों की जान जा सकती है। 2021 का साल उस वो की कुछ और समाप्ति का साल है जिसे 2022 में आप सभी को पूरी तरह से समाप्त करना है। तभी तो आपके सामने लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से मरे और आपके सामने कहा गया ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। अगर आपके पास वो होता तो क्या इसे मान लेते? ये वो क्या है जो वह से शुरू होता है, आगे बताऊंगा। इस साल का सबसे बड़ा सच सबसे बड़ा झूठ बन गया। ऑक्सीजन उस सच का नाम है जो अब झूठ में बदल चुका है। इस पूरे साल को अगर कोई एक शब्द परिभाषित करता है तो वो ऑक्सीजन है।
इस साल के उन महीनों को याद करना उस सच का सामना करना है जिसकी क्षमता लोगों ने खो दी है। धर्म की राजनीति ने उस वो को इतना भ्रष्ट कर दिया है जिसका नाम अभी नहीं लेना चाहता। क्या आप वाकई जानना चाहते हैं कि हम आज किस वो की बात करना चाहते हैं जो वह से शुरू होता है? इस एक साल में जनता के बीच वो इतनी तेजी से खत्म हो रहा था कि यकीन करना मुश्किल हो रहा था। महंगाई लोगों के कुर्ते फाड़ रही थी और नेताजी 100 कुर्ते पहन रहे थे, बदल रहे थे। पेट्रोल डीजल के दाम 110 रुपए से अधिक हो गए। एक बार संदेह हुआ कि अब जनता का वो लौट आएगा जो वह से शुरू होता है, लेकिन लोगों ने मेहनत की और उस वो को कभी नहीं लौटने दिया। इसी मेहनत का नतीजा था कि भारत को इस साल लाभार्थी और बाजार्थी के बाद जनता की एक और कैटेगरी मिली, महंगाई के सपोर्टर। कमाल के तर्क हैं। जनता की जेब में पैसे नहीं है, उसका काम खत्म हो गया है, लेकिन उसकी जेब से बाकी बचे पैसे निकालकर उसी की मदद करने की दुहाई दी जा रही है। वह से विश्व गुरु भारत की ये सबसे बड़ी देन है, महंगाई के ये सपोर्टर। दरअसल चिंता की बात यही है कि अगले साल कहीं वो लौट आया जो वह से शुरू होता है तो क्या होगा, जिसे खत्म करने के लिए आप सभी ने 2020, 2021 में इतनी मेहनत की। या वो कुछ और नहीं, हमारा आपका विवेक है। 2022 उस विवेक को कुछ और खत्म करेगा या उसकी वापसी करेगा, यह आप पर निर्भर करता है। अंतरात्मा की आवाज तो रही नहीं, लेकिन एक आवाज है जिसने खुद को शब्दों में दर्ज नहीं किया है, लेकिन सुनेंगे तो सब याद आएगा।